स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 11 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। गजा व लेबनान में मज़ाहिमत कारों से इसराइली फ़ौजियों की आमने सामने की लड़ाई। गजा में 3 जबकि लेबनान में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, महलूकीन में 2 हाई रैंक ऑफिसर्स शामिल। गजा पर इसराइल के लगातार बेलगाम हमले जारी। अब इसराइल ने पनाह लिए हुए बेघर अफराद की पनाहगाह, स्कूल और अस्पताल पर की बमबारी, 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने की आड़ में इसराइल बेरूत में रिहायशी इलाकों में कर रहा फ़िज़ाई हमले। देर रात वस्ती बेरूत में की बमबारी, 2 दर्जन से ज़ायद शहीद। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, इसराइल को किसी भी वक्त बना सकते हैं निशाना। ईरानी फौजी जनरल मुर्तज़ा मिरियान की धमकी, कहा अगर एक भी हमला हुआ तो इसराइल को धूल में उड़ा देंगे। हुकूमत ईरान ने भी किया खबरदार, कहा ईरान को निशाना बनाने अगर किसी भी मुल्क की फ़िज़ा या ज़मीनी हुदूद हमारे खिलाफ हुई इस्तेमाल तो उसे भी बनाएंगे निशाना। लेबनान में इसराइली ग्राउंड ऑपरेशन, तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने की सख्त मजम्मत। खबरदार किया गजा से जंग पहुंची लेबनान, अगर ना रोका गया तो इसराइल तुर्की पर कर सकता है हमला। यमनी मुसल्लह अफवाज ने बहर अहमर व बहर हिंद में की मजीद 2 फौजी कार्रवाइयाँ। अंसारुल्लाह फोर्सेस के तर्जुमान ने किया ऐलान, अमेरिकी तेल बरदार जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से बनाया निशाना। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने माइनिंग वर्कर्स को बनाया निशाना, हमले में 20 मजदूर हलाक। इसी महीने इस्लामाबाद में होनी है बड़ी सिक्योरिटी समिट, हालात तशवीशनाक। गजा जंग को 1 साल, अमेरिका में अज़ाब इलाही। अमेरिकी तारीख के सबसे ख़तरनाक तूफ़ान मिल्टन से 16 अफराद हलाक। तूफ़ान के बाद भयानक टोर्नेडोज़ की तबाही, 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर बनी जॉइंट पार्लिमानी कमेटी, 14 और 15 अक्टूबर को होगी अगली मीटिंग। जमीयत उलमा हिंद के तजावीज़ पर होगी समाअत। शिमला मस्जिद संचौली की 3 मंजिलों को गिराने के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर कोर्ट के हुक्म को ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करेगी चैलेंज। अदालत के फैसले को बताया हक़ाइक़ से बालातर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन के नताइज के साथ ही मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, 2028 तक बढ़ा दी गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जयप्रकाश नारायण की यौम पैदाइश, लखनऊ में हंगामा। खिराज पेश करने जा रहे अखिलेश यादव को पुलिस ने रोका तो मूर्ति साथ लेकर पहुंचे एसपी सुप्रीमो, सड़क के बीच पहनाया हार। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से की अपील, कहा जेपी जयंती नहीं मनाने दे रही है बीजेपी, नीतीश कुमार तोड़ ले भाजपा से नाता। कांग्रेस पार्टी के अहम जिम्मेदारान की हरियाणा नताइज पर गौर व फिक्र करने मीटिंग। अजय माकन ने कहा सभी जानते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स गैर मुतवक्के, हो सकता है बड़ा उलटफेर। मरकजी हुकूमत के 1 नेशन 1 इलेक्शन सिफारिशात पर केरला असम्बली ने दर्ज कराया एहतजाज। 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ करारदाद मंजूर, इससे करार दिया गैर आईनी। दिल्ली में सीएम हाउस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रस्साकशी। अब सीएम आतिशी ने कहा बीजेपी हमको हरा नहीं पाई तो हमें तोड़ने की कर रही कोशिश। मध्य प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स कारोबार को रोकने कांग्रेस की मांग। कांग्रेस लीडर अभय डुबे का बड़ा दावा, मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर ड्रग्स आसानी से दस्तयाब। अनजानी रतन टाटा के देहांत के बाद टाटा ट्रस्ट को मिल गया नया चेयरमैन। सौतेले भाई नोएल टाटा रतन टाटा के जानशीन मुंतखब, मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने भी लिया पुलिस चार्ज। तेलंगाना डीजीपी को किया रिपोर्ट। सिराज ने बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी का संभाला ओहदा। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख यति नरसिंह आनंद की गुस्ताखी। बीआरएस कायदीन ने तेलंगाना डीजीपी से मुलाकात कर गुस्ताख की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा।
تلنگانہ میں برسر خدمات IAS و IPS افسران کو مرکز سے دھچکا، رونالڈ روز، امراپلی، انجنی کمار سمیت اعلیٰ عہدیداروں کو آندھرا رپورٹ کرنے کی دی ہدایت۔ ہیڈرو اور موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ اپوزیشن کے مسلسل نشانے کے درمیان اسمبلی اجلاس بلانے CM ریونت ریڈی کا فیصلہ، اکتوبر کے آخر میں اسمبلی اجلاس کا امکان۔ شہر میں کچرے کی بروقت نکاسی کو یقینی بنانے GHMC حکام کا بڑا اقدام، کھلے مقامات پر کچرا ڈالنے کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے اور سائرن کیے گئے نصب۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 800 روپے کا اضافہ، قیمت 77,800 روپے، 22 کیرٹ سونا 70,000 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 925 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں۔ حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام۔ مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ 2 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 13% تک کا ڈسکاؤنٹ ہمیشہ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، وڑم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔